আমি তো বারান্দার গ্রিল নই, এই জমাট অন্ধকারটাও নই। আমি মানুষ। আমার এক জায়গায় থেকে যাওয়ার উপায় নেই রে। না হলে বিশ্বাস কর, থাকতাম। আমি এই রাতের হাওয়ার মধ্যে কখনো আসি, আবার কখনো চলে যাই। কবে কোন হাওয়াটাকে তুই দুঃখের কথা শুনিয়েছিলিস, সেই হাওয়াটাকে আবার কবে পৃথিবী ঘুরে তোর ঠোঁটের কাছে এসে ফিরেছে, তুই চিনতে পারিস? তেমনি করে আমিও একদিন ফিরে আসবো, তুই জানতেও পারবি না। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए।